أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا. بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا. فرعون نے کہا میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوچی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ. But Moses said, Indeed, I have sought refuge in my Lord and your Lord from every arrogant one who does not believe in the day of account. And a believing man from the family of Pharaoh, who concealed his faith, said, Do you kill a man merely because he says, My Lord is Allah, while he has brought you clear proofs from your Lord? And if he should be lying, then upon him is the consequence of his lie. But if he should be truthful, there will strike you some of what he promises you. Indeed, Allah does not guide one who is a transgressor and a liar. O my people, sovereignty is yours today, your being dominant in the land.
But who would protect us from the punishment of Allah if it came to us? Pharaoh said, I do not show you except what I see, and I do not guide you except to the way of right conduct. And he who believed said, O my people, indeed I fear for you a fate like the day of the companies, like the custom of the people of Noah, and of Ad, and Thamud, and those after them. And Allah wants no injustice for His servants. And O my people, indeed I fear for you the day of calling, the day you will turn your backs fleeing. There is not for you from Allah any protector, and whoever Allah leaves astray, there is not for him any guide. And Joseph had already come to you.但摩西说：“确实，我已向我的主和你们的主寻求庇护，免受每一个不相信会计日的傲慢之人的伤害。”27，法老家族的一个信仰者隐瞒了自己的信仰。他说：“一个人向你带来了来自你的主的明确证据，而他却说：我的主是真主，你就杀死他吗？如果他说谎，那么他的后果就是他的；但如果他诚实，他所许诺的一些事情就会打击你。确实，安拉不会引导一个违法者和说谎者。”28，我的子民啊，今天主权属于你们，你们在这片土地上占统治地位。但如果真主的惩罚临到我们身上，谁能保护我们呢？法老说：“除了我所看见的，我不会指示你；除了我所看见的，我不会引导你，除非你走正路。”29，信道的人说：“我的子民啊，我确实为你们担心，就像公司的日子一样。”30，就像诺亚、阿德和塞穆德以及后来的人们的风俗一样。31，我的子民啊，我确实为你们担心召唤之日。32，你们将背弃这一天。真主是任何保护者，真主让谁误入歧途，他就没有任何向导。40，33，诺贝尔古兰经。و موسی گفت من از هر متکبری که به روز حساب عقیده ندارد به پروردگار خود و پروردگار شما پناه بردم. و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خداست؟ و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست و اگر راستگو باشد برخی از آنچه به شما وعده می‌دهد به شما خواهد رسید. چرا که خدا کسی را که افراطکار دروغ زن باشد هدایت نمی کند. ای قوم من، امروز فرمانروایی از آن شماست و در این سرزمین مسلطی، ولی چه کسی ما را از بنای خدا اگر به ما برسد حمایت خواهد کرد؟ فرعون گفت جز آنچه می‌بینم به شما نمی‌نمایم و شما را جز به راه راست راه بر نیستم. و کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم من از روزی مثل روز دسته‌های مخالف خدا بر شما می‌ترسم، از سرنوشتی نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آنها آمدند، وگرنه خدا بر بندگان خود ستم نمی‌خواهد. و ای قوم من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را به یاری هم ندا در می‌دهند بیم دارم، روزی که پشت کنان به عنف باز می‌گردید. برای شما در برابر خدا هیچ حمایتگری نیست و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری نیست. و به یقین یوسف অতঃপর মূসা বললেন,
নিশ্চয়ই আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছি প্রত্যেক অহংকারী থেকে যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না। 27 ফেরাউনের পরিবারের একজন মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমানকে গোপন করেছিল, বলল, তুমি কি একজন মানুষকে হত্যা করছো কারণ সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে? সে মিথ্যা বলে, তবে তার উপর তার মিথ্যার দায় আছে, কিন্তু যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তার কিছু আপনাকে অবশ্যই দেবে, যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং মিথ্যাবাদী। 28 হে আমার কওম, সার্বভৌমত্ব আজ তোমাদেরই। তোমাদের সত্তা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে, কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা দেখি তা ব্যতীত আমি তোমাকে দেখাই না এবং সৎ আচরণ ছাড়া আমি তোমাকে পথ দেখাই না। 29 আর যে ঈমান এনেছিল সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য দলগুলোর দিনের মতোই ভয় করি। 30 যেমন নূহের সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ এবং পরবর্তীদের প্রথা। 31 আর হে আমার সম্প্রদায়, আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই। 40-33 आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का डायरेक्ट पैगाम है उसके जो बनाई हुई मखलूक है इंसान, सारे दुनिया के आर्मी चीफ, सारे दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सारी दुनिया के किंगों के लिए, बादशाहों के लिए, फ़कीरों के लिए, जो भी मखलूक अल्लाह ने बनाई है सब के लिए ये अल्लाह एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अपने ऑर्डर जो जिस तरह से लोग चला रहे हैं, अब जैसे आर्मी है दुनिया के अंदर, उसने बर्बादी फैलाई हुई है, वो बोलती सारे राइट हमारे हैं और सारे जो आर्मी के लोग हैं उनको बैलेंस करना है, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे और जो माशरे के दुनिया के लोग हैं उनके बीच में बैलेंस करना है। वो मुसलमान मोमिन नहीं जो अपने लिए कुछ सोचे, दूसरे भाई के लिए कुछ सोचे। अपनी आर्मी के लिए आप क्या क्या सोचते हैं और जो सिविलियन है उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये इस दुनिया के लिए है। ये फ़िरौन की और मूसा अलैहिस्सलाम की जो भी आपस में बात हुई, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो ना पैसा था ना कुछ नहीं था, बस अल्लाह थे और कुछ लोग डरते डरते ईमान लाए। फ़िरौन के पास सारी सल्तनत थी। तो ये दुनिया सब अल्लाह ने बनाई है और ये अल्लाह से बेहतर कोई बताने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह ने फिर उसको जो तकब्बुर करता है, हद से निकलने वालों को, और जो रोज़े आखरत पे, जजमेंट डे पे अल्लाह पे ईमान नहीं लाता और हद से बाहर निकला होता है, तो ये अल्लाह के हुक्म है, इसके अंदर आ जाएं, इसको सुने समझें, इसके अंदर आ जाएं, तो आपकी दुनिया भी अच्छी और आखरत भी अच्छी। अगर आप कहते हैं, अभी आप कहेंगे कि अल्लाह मुझे सब कुछ दुनिया में दे दे, तो आखरत में कुछ भी नहीं है अज़ाब के सिवा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रिकॉर्डिंग लंबी हो गई, आज मैं साथ में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बाकी ये बांग्ला और चाइनीज़ में भी की, हमारी नेबर कंट्री है। अब वो पश्तो और वो नहीं मिल रहा, अफगानिस्तान के लिए पश्तो और का वॉइस नहीं मिल रहा। पंजाबी तो खैर उर्दू समझ जाते हैं, बाकी बलोची जो है ये इनके लिए भी वॉइस नहीं मिल रहा, वो मिल जाता तो वो भी मैं इसमें डाल देता। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप बात तक पहुँच जाएंगे। अल्लाह की बात शुरू से लेके आखिर तक सुने समझें, बैलेंस करें अपने आप को, फिर बात करें। तो आप वो थोड़ा सा आपके पास इल्म है, आप उस हिसाब से बात कर रहे हैं, आपने जो देखा सुना, जो आपने तजर्बा हासिल किया, आप उसके हिसाब से पुराने लोगों के तरीके पे चल रहे हैं। अल्लाह यही कुरान में समझाना चाह रहे हैं कि देखो पिछले लोगों ने जब नाफरमानी की, सरकशी की, पैगम्बरों का कहा नहीं माना, अल्लाह के हुक्म से सरकशी की, तो अल्लाह ने उनको कितने भी असबाब थे, अल्लाह ने देखा नहीं, फिर उड़ा दिया सबको। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जाना तो है, वो किस टाइम जाना है ये अल्लाह को ही पता है। तो अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे तो बच जाएंगे, और जो अपनी शरीयत चलाते हुए अगर जाएंगे तो फिर दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। अल्लाह की शरीयत को समझें और उस पर चलने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।